सर्वोपनिषदो गावः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् स्वागतं शुभ स्वागतं नवरात्रि कालः समाप्तः विजयदशमी आचरिता yesterday only we could cross that limitations so that it was the day for Simullanghana पूज्याः यस्व्यास विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः श्री HR नागेन्द्र महोदयाः तेषाम् आध्यक्ष्ये now we are going to organize Shalaka Pariksha. This is called Shalaka. That is the most scientific, highly brainstorming, highly enlightening, testing inbuilt system of this great society of great Maharshis, Sapta Rishis, Manus. That is what Krishna says. Maharshaya sapta purve chatvaro manavastatha madbhavaha manasaha jataha yesham lokaha imah prajaha. That is what Indian cosmology gives hints to our time-tested lineage of great spiritual masters. During that period, no book, no pustaka used. Every examination conducted mastaka to mastaka. From the brightest brain of mankind to the brightest young minds of students. It is called Shalaka and Ghatika. Ghatika Pariksha is conducted like this. After Mahabharata, when books were in usage, granthas were prepared, treatises were prepared, then the second system of examining, most highly creative system of examination of one's knowledge, one's cognizance, one's verbal understanding, introduced by great Vyasa, none other than great Maharshi Vyasa. It was supported by Lord Ganapati. Then this lipi means scriptures were in usage. After that, in this society, we have developed this Shalaka system of examination. Our children, they prepare for this. But they don't use any book, that is why it's Ghatika. Not only Shalaka. So that when the examination will be, testing system will be from brain to brain, mastaka to mastaka, it is called Ghatika Pariksha. This insight we must understand. And with full confidence, these two children also recently have given examination. All 700 slokas. They have internalized, mastered verbally. So today, our sister Kiran Gopiji, whose very family itself is totally spiritualized by Bhagavad Gita. That is how the whole family is committed to Bhagavad Gita. Sri Krishna Paramatman. So with so much confidence, I want you to address, and very happy
to introduce two children. Recently they succeeded in this Ghatika Pariksha of Bhagavad Gita. Trivikrama and Rahi, they are sitting here. They are here to ask question. That is how so lively and totally enthused system of examination. We have inherited that type of system. You have given examination. You have given. So with confidence you can start. You do like that 2 slokas from all the 18 chapters. Any 2 slokas. That's how we can start. ಈ ಸಲದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ವೃದ್ಧರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು 6 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 9 ವರ್ಷ. ಇಂತಹ ವೃದ್ಧರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೆಂಗೋ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು. ವೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಶಂಕರರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಸಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯರು ವೃದ್ಧರು, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಚಿಕ್ಕವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಯುವ, ವೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಒಂದು ಕಂಡುಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. 18th chapter ಅಲ್ಲಿ यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. First chapter, 24th shloka. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Right? Correct? Second chapter. Second chapter, shloka number 1. Shloka first shloka. The first shloka. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीरन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರು 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 12. इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते तैर्दत्तानप्रदानेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. ವೆರಿ ಗುಡ್. Fourth chapter, 30th shloka. अपरेणेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति यज्ञक्षपितकल्मषाः. ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Shloka number 4. Fourth shloka. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. साङ्ख्ययोगोक्तु तद्बालाः एकमप्यास्ति तत् सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Now 6th chapter. Yuktahara. 17. Purna shloka.
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. 7th chapter. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು. अनन्यचेता सततम् 8th chapter. 14th. अष्टमाध्यायः. अधियज्ञः कथं गोत्र. कथं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. Go to the next one. Sloka number 9, chapter number 8. कविं पुराणमनुशासितारं सर्वस्य दातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. अश्रद्धधानाः पुरुषाः. Chapter, sloka number 9th chapter, 3rd shloka. Wonderful. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि. 23 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. सही. Chapter 11, shloka number 37. 37. 37. कस्माच्चते नन्दमेरन् महात्मन् गरीयसे त्वमक्षरं सरसत्तत्परं यत्. स्थाने ऋषिकेश. 36 11. 10. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः. मत्कर्म कृत. 55. 12th chapter 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 22 ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. 20. भक्तलक्षणाला ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ. सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. एतद्धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. 7th to 13th chapter. अमानित्वमदं वित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं
तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. स्त्रीं गुणां 14th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 23rd 1. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् तीन् गुणान् अतिवर्तते. सर्वभूतेषु येनैकम् 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 20th. ಪುನಃ ಹೇಳಿ. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿ यातयामं गतरसं पूतिपरीक्षितं जयतु उत्तिष्ठमपि चामीत्यं भोजनं तामसप्रियं कट्वं ललवणातुष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः आयुस्सत्त्वबलारोग्या सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्ध्याः आहारा सात्विकप्रियाः. 3 ವಿಧ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿ 3 ವಿಧ ತಪಸ್ಸು. मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयतु स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. 14th chapter 19th shloka. नान्यं गुणेव कर्तारः यदादृष्टं पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. 14th chapter shloka number 16. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. ಚಿತ್ತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ. 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. From public, we expect you to ask some questions from our audience. Chapter 6, shloka number 9. Chapter 6, shloka number 9. सुहृन् मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. Chapter 15, shloka number 16. द्वाविमौ पुरुषौ लोके Complete it. Dvavimau. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. Chapter 9, shloka number 14. सततं To be changed also. Correct. Okay. Then ask questions. Yes. From your Chapter side. 1st, shloka number 23. योत्स्यमानान वेक्षेहं ययेतेऽर्थसमागताः दात्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. Any question you can ask. 11th chapter 56th sloka. 11th chapter 56th sloka. 56 ಇಲ್ಲ 55 ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So that now we are going to. Yeah, any other thing you want to ask? You ask final questions. 2 questions. Both of you. Whatever you want to ask. Any. Chapter 4 shloka number 39. श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्. Okay. Yes.
अस्तु अन्तिमश्लोकं मिलित्वा सर्वे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।